كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، ذوالحجہ دا مہینہ شروع ہون والا ہے۔ ذوالقعدہ دی تقریباً 15 تاریخ ہو چکی ہے۔ ان ایام دے اندر حاجی جنہوں اللہ نے توفیق دیتی ہے، صاحب استطاعت نے، وہ حج واسطے تیاری کردے نے، سفر کردے نے، اور علماء اکرام خطبہ انظام اپنی اپنی مساجد اور بیانات دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا کثرت دے نال ذکر، انہاں دی سیرت، انہاں دے اوصاف، انہاں دیاں دعاواں اور کعبۃ اللہ دا حج اور اس دا طریقہ کثرت دے نال بیان اس وقت کیتا جا رہا ہے۔ میں بھی اسی حوالے دے نال آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر انشاءاللہ الرحمن ابو الانبیاء خلیل اللہ امام الناس جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت مبارک دے انشاءاللہ چند ایک پہلو احباب دی خدمت دے اندر پیش کرن دی کوشش کراں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک انبیاء دے اندروں بڑا معروف اور بڑا شان عظمت والا ایک نام ہے، جڑے ایک نبی گزرے سن جنہ دیاں مثالاں اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر نو قرآن پاک دے اندر بیان فرمائیاں، اور والد دا نام آزر اور والدہ دا نام اوفا بنت سہر۔ سیدنا ابراہیم دی ایک زوجہ پاک سیدہ ہاجرہ جنہ دے بطن مبارک اندروں سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور دوسری زوجہ پاک سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا جنہ دے بطن پاک دے اندروں سیدنا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور انہاں تو علاوہ 6 بیٹیاں دا اور بھی ذکر ایک تیسری بیوی چو ملدا ہے جنہ دا معاشرے اندر عام نام مشہور اور معروف نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال دی عمر پائی۔ 175 سال دی عمر اندر فلسطین دے شہر اندر اللہ دے نال ملاقاتاں ہو گئیاں، رب نو پیارے ہو گئے، تبھی موت وفات پائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی آگے نسل چلی، اور اس نسل دے اندروں سیدنا اسماعیل علیہ السلام پھر اے لڑی چلدی اے دے اندروں تواڈے میرے محبوب پیغمبر آخر الزمان نبی امام الانبیاء پوری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی ٹھنڈک رونق بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات دے اندر آئے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایسے عظیم پیغمبر نے اور ایسی عظمت والے شان والے پیغمبر نے
जिन्हां दे बारे अल्लाह पाक ने अपने कुरान अंदर ऐलान फरमाया कद कानत लकुम उस्वतुन हसना। वो कायनात दे लोगो तुहाडे वास्ते इब्राहीम पैगंबर दी जिंदगी बेहतरीन नमूना है। हालांकि उसूल ज़ाबता कायदा ये भी असा शरीयत ने सानू पढ़ाया, असी पढ़े है और ये बात तुसा भी तस्लीम करोगे। जिस कौम ने जिस पैगंबर दा कलमा पढ़िया होए वो उस पैगंबर दी ताबे हुंदी है, इताअत करन दी ओदी शरीयत दी ताबे हुंदी। लेकिन असा कलमा नबी पाक दा पढ़े है और सानू इताअत दा हुक्म नबी पाक दा ते है ही है। इस दे नाल नाल इब्राहीम पैगंबर दी ज़ात और उन्हां दी इताअत दा जिक्र भी मिलदा है कि उन्हां दी इताअत करो, उन्हां दी जिंदगी नमूना है, उन्हां दी जिंदगी नू वेख के चलो। क्यों? हालांकि पैगंबर दी ज़ात दे बारे अल्लाह पाक ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कायनात दे लोगो नबी पाक दी जिंदगी तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना है। जनाबे इब्राहीम दियां वारियां आईयां, रब ने फरमाया इब्राहीम पैगंबर दी जिंदगी भी तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना है। नबी पाक ते जदों गम परेशानी मुसीबत मक्के वाले जुल्म ज़्यादती करदे ना तौहीद सुनान दे बदले अंदर अल्लाह पाक कुरान नाज़िल फरमांदे ते कुरान दे अंदर अल्लाह पाक इब्राहीम दा वाक़या बयान करके दसदे सोने महबूब जी आ वेखो अपने दादा जद्दुल अंबिया ए एक पैगंबर मेरे बड़े बरगुज़ीदा गुजरे ने। वाइज़िब तला मैं इन्हां नूं बड़ियां आज़माइशां दित्तियां, बड़ियां वड्डियां वड्डियां आज़माइशां दित्तियां। फ़अतम्मा हुन्ना इन्हां ने एक एक आज़माइश खुशी खुशी दे नाल कबूल करके उन्हां इम्तिहानां चों पास नहीं होए बल्कि 100/100 लैके पहली पोजीशन इस पैगंबर ने हासिल कर ली। लिहाजा इन्हां दी जिंदगी नूं वेखो, इन्हां दी जिंदगी नूं पढ़ो। ये वाहद पैगंबर है कि जिस वक्त एक बंदा 18-20 लाख ला के हज ते जाता है ना, यह हज जिन्ना भी ये अरकान ने ये सारे दे सारे इब्राहीम की याद ताज़ा कर दें। सारे दे सारे अरकान अम्मा जी हाजरा और कुर्बानी की जाती है और साल तो बाद साडा ईद का दिन आता है, असा कुर्बानी करने ज़िबा करने और ये अंदर भी यही चीज़ आती है जनाबे इब्राहीम की याद ताज़ा। क़यामत तक दियां दीवारां वास्ते अल्लाह पाक ने इब्राहीम दी शान और अजमत दा अलम और झंडा बुलंद कर दिता है। कोई भी माई दा लाल सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी शान मुकाम अजमत नूं कम नहीं कर सकता। ऐसी अल्लाह पाक ने अजमत और शरफ अल्लाह पाक ने अता कीता है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं। असी नमाज के अंदर हर नमाज साड़ी और नमाज नहीं जदों तक इब्राहीम नूं असां याद ना कर लईए नमाज अंदर की पढ़ने आ अल्लाहुम्मा सल्ले अला पढ़ लो उमदा दे अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। ए अल्लाह मुहम्मद पाक सल्लम ते अपनी रहमत दरूद भेज और उन्हां दी आल ते। और जिहड़ा दरूद भेजना है ना वो किवें भेजना है? कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम। अल्लाह ने इत्थे मिसाल बयान करके दसिया है कि जिवें इब्राहीम ते और इब्राहीम दी आल ते रहमतां बरकतां भेजियां ने इवें ही मुहम्मद सल्लम और उन्हां दी आल ते रहमतां बरकतां दा अल्लाह नजूल फरमा दे। साडी नमाज नहीं जदों तक इब्राहीम दा असीं नमाज अंदर जिक्र ना कर लईए, नाम ना पढ़ लईए। ऐसा शरफ, ऐसी शान, ऐसी अजमत अल्लाह पाक ने अता क्यों कीती है? मैं तुहानूं अज ना तफसील दे नाल कोई सीरत नहीं सुनानी, मैं तुहानूं अज दे उनवान अंदर इंशाअल्लाह और रहमान ना मोटियां मोटियां एवें 3 कुछ गल्लां दसनियां ने कि इब्राहीम नूं ये शान मिलिया क्यों, अल्लाह पाक ने इन्नी अजमत केड़ी वजह तो दी है, उन्हां अंदर केड़ियां सिफतां सन। लिहाजा असां उह सिफतां नूं पढ़ीए, पढ़ के असां अमल करके असां भी अपनी ज़िंदगी अंदर ऐसा सुकून और इज्जत वाली, शान वाली, अजमत वाली ज़िंदगी गुजार लईए। जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस घर अंदर पैदा होए ना, माँ बाप कौम कबीला रिश्तेदार सारे दे सारे बुत परस्त नहीं सी बल्कि बुत घर सी। जिस घर दे अंदर बुत तैयार हुंदे सन ना, जिस घर अंदर बुत तैयार होंदे सन उस घर के अंदर पैदाइश हुई है इब्राहीम पैगंबर दी। और इब्राहीम पैगंबर उस घर अंदर रह के
ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਕ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਧਰ ਸ਼ਿਰਕ ਕੇ ਬਿਦਅਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਬਰਾਹੀਮ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਏ, ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਪ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਰਕ ਸਨ, ਕੌਮ ਕਬੀਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਰਕ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਸੀ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। तौहीद यकीनन इब्राहीम पैगंबर दी एक निशानदाही है, एक बेहतरीन निशानी है शान और अजमत दी कि तौहीद इन्हां दे जिस्म और खून दे एक एक कतरे अंदर इस तरह भरी सी, इस तरह अल्लाह पाक ने भरी सी कि तौहीद तो बगैर जनाब इब्राहीम गल नहीं सी करते, बोलते नहीं सी। जिथे नहीं थे अल्लाह दी तौहीद, अल्लाह तो इलावा किसी अगे मैं नहीं झुकना, ना किसी नूं झुकन देना है। मैं दावत लैके आया, मैं जो कुरान हदीस पढ़ के निचोड़ कढ़िया है, ये सिर्फ तौहीद नहीं, सब तो पहले तौहीद फैलान तो पहले जिहड़ी सिफत मैनू लभी है ना मेहनत करके, वो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे अंदर अल्लाह पाक ने बर्दाश्त दा ऐसा सिक्का रखिया सी। बर्दाश्त इब्राहीम दी ऐसी सिफत है जिहदी वजह दे नाल शाना अजमत मुकाम और पुरसकून जिंदगी और ऐसी जिंदगी गुजार गए ने क़यामत तक लई उन्हां दा नाम अल्लाह ने जिंदा रखिया है। उन्हां अंदर बेहतरीन बुनियादी पहली खूबी की सी, उन्हां अंदर बर्दाश्त बहुत ज़्यादा सी। बर्दाश्त जिहड़ी है ना, बर्दाश्त इंसान दी कामयाबी दा राज है, बर्दाश्त इंसान दे कारोबार दी कामयाबी दा राज है, बर्दाश्त इंसान दे मियाँ बीवी दे रिश्ते नूं पूरा तोड़ चढ़ाउण दा राज है। बर्दाश्त जिहड़ी है ना, ये इज्जत पान दा सबब और जरिया है। जिस बंदे अंदर बर्दाश्त पैदा हो जाए, जिस बंदे अंदर बर्दाश्त नहीं ना, वो निज़ाम किसी तरह का भी चला नहीं सकता। वो घर का निज़ाम होए, घरों बाहर का होए, सियासी निज़ाम होए, वो कोई भी मसला होए, जिस बंदे अंदर बर्दाश्त नहीं, बोलो कामयाबी दी पहली सीढ़ी ते भी चढ़ सकता नहीं, चढ़ सकता। मैं तुहानू एक बड़ी वड्डी मिसाल देना है दी। सब तो ज़्यादा बर्दाश्त, सब तो ज़्यादा अल्लाह पाक दी ज़ात अंदर। अल्लाह पाक दी ज़ात नू यहूदियाँ, ईसाइयाँ, सिखां, बुत मत, इन्हां ने पता की किया, फरिश्ते अल्लाह दियां बेटियां ने। ये गल कह के करके ये सौ गए। जो दिन उठे ना, रब दी बर्दाश्त मैं समझाण लगा, अल्लाह पाक ने सेहत भी दी, अल्लाह पाक ने उस तरह रिज़क भी उन्होंने वंड दिता। रब नूं चाहीदा सी कि रब अजाब सुट्टदा उहदे ते, क्योंकि कादर कदीर है, लेकिन ये बर्दाश्त रब दी इन्नी है कि अल्लाह पाक दियां बेटियां क्या, अल्लाह पाक दे बेटे क्या, अल्लाह पाक नूं गालियां दित्तियां गईयां, रब दी तौहीन कीती गई, गैरां अगे सर झुकाया गया। लेकिन असां रात नूं सौंने आ, दिने उठने आ। अल्लाह पाक इन्ना बर्दाश्त करके, इन्ना बर्दाश्त करके अपने खजानियां चों रिज़क फिर वंडन लग पैंदा। और उलमा ने लिखिए, तड़प के लिखिए उलमा ने बड़े मुहतात अल्फाज अंदर, अगर एक सेकंड वास्ते अल्लाह पाक दी बर्दाश्त ख़त्म हो जाए ना, सारी दुनिया फौरी रब दे अजाब दी लपेट अंदर आ जाए। क्योंकि बर्दाश्त अल्लाह पाक ने कीता। असीं किन्ने गुनाह करने हैं, मेरे ऐबां दा तुहानूं पता नहीं। अगर मेरी किताबे जिंदगी ऐप दी जिहड़ी है ना डायरी किताब तुहाडे अखां दे सामने खुल जे, मेरे ऐबां दा पता लग जे, तुसीं मैनूं जिन्नी तुहाडे अंदर मर्जी बर्दाश्त है, तुसां मैनूं इस मिंबर ते बर्दाश्त नहीं करना, तुसीं उतार देना है पकड़ के। और अगर तुहाडे ऐबां दा मैनूं पता लग जाए, मैं तुहानूं इस तरह गुफ्तगू सुना नहीं सकदा, पढ़ के दस नहीं सकदा, क्योंकि मेरे अंदर बर्दाश्त जिन्नी मर्जी होए, लेकिन तुहाडे गुनाह ऐब वेख के मेरी बर्दाश्त जवाब दे जाएगी। और रब रहमान किड्डा बर्दाश्त वाला है। असां गुनाह भी कीती जाने, वेखी भी जाता है, असीं रब दियां नेमतां भी खाई जाने, वेखी भी जाता है, तरह तरह के गुनाह भी कीती जाने, लेकिन सुबह उठते हैं रब फिर भी रिज़क दई जाता है, रब सब कुछ फिर भी दई जाता है। वजह की है बर्दाश्त। लिहाजा जनाब इब्राहीम की जिंदगी अंदर सब नालों बेहतरीन चीज़ सी की सी, केड़ी चीज़ सी? बर्दाश्त। क्यों?
तौहीद उस वक्त तक सुना नहीं सकता जदों तक बर्दाश्त ना होए। तौहीद सुनावांगे, गालां पैणगियां, तौहीद सुनावांगे, गल्लां होणगियां, तौहीद सुनावांगे, मार पएगी, लिहाजा गालियां दित्तियां जाणगियां। वो तौहीद सुनान दे बदले अंदर बड़ियां मारां पैणगियां, बड़ियां गल्लां सुननियां पैणगियां, और रिश्तेदारां दियां गल्लां, ताने मेने, बड़ा कुछ सुनना पएगा। ਵੱਡਾ ਮੁਫਤੀ ਆ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਮੁਕਤਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਮੌਲਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। लेकिन उस वक्त तक तुहाडी दावत अंदर असर नहीं हो सकता जब तक इस दावत के पीछे बर्दाश्त ना होएगी। आइए ज़रा सुनिए किन्नी को बर्दाश्त है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर अल्लाह पाक ने सूरह मरियम के अंदर अपने कुरान के अंदर ऐलान फरमाया। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बर्दाश्त का तज़किरा फरमाया कि किन्नी को बर्दाश्त सी। सुनिए ज़रा अल्लाह पाक दा कुरान। अल्लाह पाक ने की ऐलान फरमाया, ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम जी ज़रा पढ़ के दसो जनाब इब्राहीम दी जिंदगी नो। जनाब इब्राहीम दी जिंदगी कैसी शरफ वाली, कैसी अजमत वाली जिंदगी। फरमाया वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या। ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र पढ़ो और उन्हां दी जिंदगी नू मेरी किताब कुराने पाक अंदर पढ़ो। ओ मैं रब दे बड़े सच्चे नबी सन, सच्चाई उन्हां ते अखीर सन। ऐसे सच्चे नबी सन मेरियां हर गल ते इत्तिबा करदे गए ने। ओ नबी केड़े नबी सन, ओ पैगंबर केड़े पैगंबर सन। इज़ क़ाल अली अबीही या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अनका शैया। वो जिस घर अंदर पैदा होए ओदा बाप बुत परस्ती नहीं बल्कि बुतां नू तैयार करने वाला। जिस वक्त उन्होंने कहा ऐ मेरे बाबा जान, ऐ जिन्ना बुतां दी तुसा इबादत करते हो, जिन्हां नू पूजदे हो, ये तुहाडियां लोड़ां थोड़ा पूरियां नहीं कर सकते। और जेड़ा इलम रब ने मैनू दिता है बाबा जान, ओ इलम तुहाडे कोल कोई नहीं। ऐ शिरक वाला रास्ता है। मैं रब दी रबूबियत, रब दी तौहीद ते अल्लाह पाक दी वहदानियत दा डंका बजान वास्ते आया। ऐ मेरे बाबा जान वाला युबसिरो, ए नहीं वेंदे जो तुसा करदे हो। मैं जिस रब दी दावत नू लैके आया ओ हर वक्त सुनदा भी है ते वेंदा भी है। या अबती इन्नी कद जानी मिनल इल्म मालम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या। फरमाया कि सीधा रास्ता बेहतरीन रास्ता है बाबा जान मैं लेके आया। या अबतिला ताबुदी शैतान इन्न शैतान इन्न शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमानी असिया। या अबति इन्नी अखाफु अयमस्सका अज़ाबुन मिनर रहमानी फतकूना लिशैतानी वलिया। ला इल्लम तंतहि लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। जदों बाप ने दावत दी, बेटे ने बाप नू दावत दी है, ए बेटा इब्राहिम जरा तवज्जो मेरे वल करना। ए इब्राहिम अंदर कितनी बर्दाश्त है। जनाबे इब्राहिम अंदर अपने बाप नू आंदे ने इन्हां तो बेरगबत हो जाओ, इन्हां दी तरफ माइल ना हो। ए तुहाडे हत्थां दे बनाए हुए बुत
तुहाडा कुछ नहीं कर सकते, ना नफे दे मालक ना नुकसान दे मालक। ऐ बाबा जान उस रब वल तुहानू बुलान वास्ते आया। जदों दावत तौहीद बयान की गई है, बाप अगों पता की आंदा है, ऐ मेरे बेटा ला अर्जुमन्नका, ला अर्जुमन्नका। अगर तुहानू तर्जमा आंदा होए तड़प जाओ, ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया। ऐ मेरे बेटे इब्राहिम सानू साडे मबूदां दी इबादत तो मना कर दिओ, अपनी जुबान नो बंद कर ले। ऐ मेरे बेटा अपनी जुबान नो ताला लगा ले, सानू साडे मबूदां दी इबादत तो ना रोक, अपनी जुबान बंद कर ले। अगर अपनी जुबान बंद ना कीती है, दावत तो बाज ना आया, ला अर्जुमन्नका, मैं रोड़े ते पत्थर मार मार के तेनू रजम कर देवांगा, ओ तेनू कतल कर देवांगा, तेनू मार देवांगा। ऐ वेखिया जे बर्दाश्त एक बाप अपने पुत्र नू कह रहा है, ओ तेनू रोड़े ते ईटा मार मार के मार देवांगा। ओ जिन्हां दे दिल अंदर बाप दी मुहब्बत है, बाप दा एहतराम है, बाप दे मुकाम दा जिन्हां नू इलम है, उन्हां दी हालत तो कैफियत की हुंदी है। अगों बोल के इब्राहिम नू की कहना चाहिदा सी, अब्बा अगर तू मैनू रजम कर देगा ते मेरे कोल भी जवानी है, सब कुछ है, ओ तेरी की जुर्रत है। फरमाया ना ना ना, बल्कि जदों बाप ने कहा पुत्र तेनू मैं कतल कर देवांगा, मार देवांगा, अगों बेटा इब्राहिम बोल के की आंदा है, काला सलामुन अलैक, काला सलामुन अलैक। ऐ अबू जान तुहाडे ते अल्लाह दियां सलामतियां होन। बाप कहंदा तेनू कतल करांगा। ओ पुत्र दी बर्दाश्त इतनी बर्दाश्त है, पुत्र इब्राहिम बोल के आंदे ने काला सलामुन, ऐ अब्बा जान अल्लाह दियां तुहाडे ते सलामतियां होन, मैं बदले अंदर बुरी बात ते नहीं करांगा। ऐ बाबा जान तुसी जो मर्जी कह लो, लेकिन मैं एक ही दुआ करांगा, सलामुन 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 सलामुन। अल्लाह मेरे बाबा ते सलामतियां नाजल फरमा दे, अल्लाह मेरे अब्बू ते सलामतियां नाजल फरमा दे। सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। मैं अपने रब कोलों अबू जी तुहाडे वास्ते बख्शिश मंगागा, मैं अपने रब कोलों तुहाडे वास्ते सेहत मंगागा, मैं अपने रब कोलों तुहाडे वास्ते जिंदगी दियां खैरां मंगागा। ओ जेड़ा बाप पुत्र नु कतल कर रहा है, ओ पुत्र दी बर्दाश्त इन्नी है, बार बार रहमत ते बरकत दियां दुआवां देई जा रहे ने। हुण वेखना साडे अंदर जनाबे इब्राहिम वाली सिफत मौजूद है या नहीं मौजूद। इब्राहिम अंदर सिफत कि इन्हां दे अंदर ए कुव्वत वाला सिक्का, ए बर्दाश्त कुव्वत वाला सिक्का अल्लाह ने इन्हां रख दिता है। बाप मारदा है, झिड़कदा है, लेकिन पुत्र अगों दुआवां देंदा है। अज बाप यकीन जानो अखां झुका झुका के जवान औलाद नाल गल करदा है, किते मेरा पुत्र नाराज ना हो जाए, मेरा पुत्र नाराज ना हो जाए। क्यों? ए दो रोटी दे लुकमे मैं खान तो किते होरां दे दर ते जाके ना बह जावां, धी दे दर ते मेरे कोलों नहीं बैठा जांदा, चल मैं बैठा पुत दे दर ते बैठा वां। याद रख नौजवान, तेरी बर्बादी दा पहला दिन ओ पहला दिन है जिस दिन बाप तेरे कोलों डर डर के गल करन लग पिया। बाप नू इन्ना खोल दे, बाप नू इन्ना फरी कर दे, ओ बाप अगे जाके तू अखां झुकाए। बाप फकर ना कहे, मैं अपने पुत्र नू जिथे बिठा देवांगा उथे बैठ जाएगा, मैं अपने पुत्र नू जिधर चलावांगा उधर चल पेगा। मेरा पुत्र मेरा फरमा बरदार है। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत ते अमल करदे होया और जानवर दे गले ते छुरी चलान तो पहले सब नालों पहले अपनियां इन्नियां दिल दियां सख्तियां दे ऊपर छुरी चला, अपने बाप दी कदर कर, बाप दियां कौड़ियां ततियां गल्लां नू बर्दाश्त कर। क्या किसी ने खूब जुमला किया सीगा, सूरज
वालिद और सूरज की तपश को बर्दाश्त कर लो, वालिद और सूरज की तपश को बर्दाश्त कर लो। ये दोनों जब डूब जाते हैं ना, कायनात में अंधेरा हो जाता है। बाप भी जदों फौत हो जाए ना, उस औलाद की जिंदगी अंदर हनेरा हो जाता है। ये हकीकी बात है, वाकयातन एवें जदों बाप जिंदगी अंदर हयात होए ना, उदों बंदे नूं फिक्र ओ कदर नहीं हुंदी, कदर उदों हुंदी है जदों ओ मट्टी अंदर जाके चेहरा छुपा ले, जदों घर अंदर ओ चेहरा ते ओ गल्लां ते ओ झिड़कां ते ओ सख्तियां नज़र ना आउण, फिर दुनिया दे दुख हौली हौली आउणा शुरू हो जांदे ने। शरीकां दीयां गल्लां, रिश्तेदारां दीयां गल्लां, आसे पासे दीयां गल्लां, भरावां दे दरमियान दीवारां उस वक्त पै जांदियां जे। ਉਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਨ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਬਈ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਅੰਦਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ बढ़ा के रखना ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। लिहाजा बाप दियां सख्तियां, बाप दियां तलखियां इनू बर्दाश्त करिया कर। हाँ बिल्कुल बाज़ दफ़ा बाप गलती ते खता ही हुंदा है, क्योंकि बाप 1999 का है, पुत 2024 का है। ज़ाहरी बात है कोई ना कोई फर्क तो हुंदा है, लेकिन फिर भी बाप समझ के दर गुजर करी। नौजवानों अगर तुसा इब्राहिमी बनना चाहते हो, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करो, बर्दाश्त पैदा करो। मां गल करदे मां दी गल नूं, कौड़ी तत्ती गल नूं बर्दाश्त कर। बाप गल करदे बाप दी गल नूं बर्दाश्त कर। लेकिन कित्थे नौजवान बर्दाश्त करदे ने? बाप डर डर के गल करदा है पुत्तर दे नाल, खौफ ज़दा हो के गल करदा है किते पुत्तर मेरे नाल गुस्से ना हो जाए, नाराज ना हो जाए। नौजवानों बाप दी दिल अंदर दिलो जान दे नाल इज्जत करना तुहाडा काम है। मैं इन्हां अखां दे नाल ਉਹ ਔਲਾਦਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰਵਾ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੋਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ, ਬਲਕਿ ਕਿਆਮਤ ਮੈਦਾਨੇ ਮਾਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਰੁਲੇਗੀ ਔਲਾਦ। मेरे बाप ने मेरे वास्ते की कीता है, मैं इस तो पहले तू मर जांदा। तेरे बाप ने तेरे वास्ते की कीता है? तेरे बाप ने कख ना कीता हुंदा। ए तेरा दुनिया ते आ जाना, जवान हो जाना, तेनू पता ही नहीं बाप किन्ना रावां तो लंघ के तेरियां जवानियां अज इत्थे वेखनियां नसीब होईयां ने। सानू नहीं पता कि साडे बाप ने किहड़ियां तकलीफां साडे वास्ते बर्दाश्त कीतियां ने। मैं अक्सर क्या करना, ये नज़र नहीं आउंदियां। बाप दियां कुर्बानियां बंदे नूं उदों नज़र आउंदियां ने जदों खुद बाप बन जाए ना, बाप दी पहली सीढ़ी ते पैर रखदा है, उस वक्त बंदे नूं याद हुंदा है यार वाकयातन मेरे बाप दियां बड़ियां कुर्बानियां सी, बड़ियां कुर्बानियां सी। यार ए दुख सहने पैंदे ने औलाद वास्ते, ए दुख सहने पैंदे ने औलाद वास्ते। यकीनन मेरे बाप ने सहे होणगे। फिर बंदे का दिल करता है मैं बाप के कदमां दे अंदर जाके बह जावां, लेकिन बाप के कदम उन्होंने मिलते ही कोई नहीं दुनिया के अंदर। इस वास्ते अज कदमां अंदर बह जा। बाप पता कौन हुंदा है? बाप 2 3 4 पुत्तर है, बाप दिहाड़ी करके मजदूरी करके घर जा रहा, बाजार चों लंघे है, भुख लगी है, दिल करता है कि मैं जी ना कोई नान चने थोड़े जे खा लवां ताकि पेट अंदर। जिस वक्त जाके रेहड़ी के करीब खलोंदा है ना, फिर दिल अंदर ख्याल आता है यार जिहड़ा 100 150 बचेगा जाके मैं अपने पुत्र नूं दे देवांगा, कल दा वो सफ़र कर लेगा, कॉलेज अंदर चला जाएगा। बाप अपनियां भुखां बर्दाश्त करता है औलाद दे जवानी वेखण वास्ते, औलाद दे सुख वेखण वास्ते। वो औलाद जवान हो के बाप नूं अखां कड्डे, बाप नूं कहे तेनू की पता है, दस उस बाप दे दिल ते की छुरियां चलदियां ने। नौजवानों इस बाप की मुहब्बत नूं सलाम पेश करो, इस बाप नूं बादशाह बना के रखो जिवें दा मर्जी है। मैं मिसाल दिया करना यार, तेरा बाप बड़ा गंदा बाप होएगा, बड़ा बदतमीज़ होएगा। मैं सवाल करना इब्राहिम दे बाप नालों बदतमीज़ नहीं हो सकता। ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਬਾਪ ਤੇ ਉਹ ਬਾਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਵੜ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਤੇ ਉਹ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਏ ਤੇ ਖੁਦ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ऐसे बाप ਨੂੰ, ऐसे बाप ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ सलाम पेश कर। और तेरे अंदर अगर बर्दाश्त आ जाए, याद रख तू आज इब्राहिमी, अगर इब्राहिमी बनना चाहते हो अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करो।
فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم، نرالی ہے دنیا سے جو شفقت باپ کرتا ہے، محبت باپ کرتا ہے، نرالی ہے دنیا سے جو شفقت باپ کرتا ہے، محبت باپ کرتا ہے، انوکھی ہے دنیا سے جو شفقت باپ کرتا ہے، محبت باپ کرتا ہے۔ کبھی تم نے یہ سوچا ہے، کبھی تم نے یہ سوچا ہے، کھلونے توڑنے والو تمہارے خواب ہوتے ہیں، ویکھیا جے وہ تمہارے خواب ہوتے ہیں، حقیقت باپ کرتا ہے، حقیقت باپ کرتا ہے۔ میں بڑے بڑے باپ اینا اکھاں دے نال ویکھے نے، اپنے مالک دے قدماں اندر بہ کے، باس دے قدماں اندر بہ کے ایویں ہاتھ جوڑتے ہوئے ویکھے نے، کادے واسطے؟ میری اولاد میرے پتر نے سائیکل دی ڈیمانڈ کر لئیے، اے صاحب جی مینوں تنخواہ تھوڑی جی ایڈوانس دے دے وہ، تاکہ پتر دیاں دل دیاں مراداں اور پتر دے خواہ پورے کر لواں۔ اللہ دی قسمیں انج دیاں حقیقتاں، انج دے خواہ پورے کرن والا تیرا رشتہ تیرے باپ تو علاوہ دنیا اندر کوئی نہیں ہو سکدا۔ وہ سارے تینوں اجاڑن والے ہون گے، سارے تینوں کھان والے ہون گے، اگر اپنی ٹھڈ دے اندروں منہ اندروں کڈ کے کھوان والا ہوئے گا، اے تیرا بڈھا باپ ہوئے گا، تیری ماں ہوئے گی۔ وہ ابراہیمی او نوجوان ابراہیمی ہے جنہیں باپ نو بادشاہ بنا کے رکھے ہے، ماں دی قدر کیتی ہے۔ تو 10 لاکھ دا جانور ذبح کر لے، اگر باپ تیرے تے راضی نہیں، اللہ دی قسم ہے اس جانور ذبح کرن دا کوئی فائدہ نہیں۔ باپ نو راضی کر، باپ نو راضی کر، اگر باپ نو ستایا یاد رکھ تو کدی سکھ نہیں پایا۔ میں اکثر بیانات تو انو شاید واقعہ نہیں سنایا، لیکن میں اکثر واقعہ سنایا ہے بھی میرے گھر دا عزیز بڑے قریبی رشتہ دار ہے، نام لینا میں ویسے جائز نہیں سمجھدا، شاید اللہ پاک اس نوجوان نو ہدایت دے دے۔ او جڑا بزرگ فوت ہویا ہے میری گود دی اندر، او دا سارے کینسر دی بیماری اندر مبتلا ہویا ہے۔ اے جڑے بزرگ نے اے مینوں کہن لگے حافظ جی ذرا میری گل سنیا جے، بڑی طاقت لا کے زور لا کے میں کان قریب کیتا ہے، انہوں نے پتہ کی کیا، حافظ جی انج کرو ہاں میرے پتر نو کہو، میرا پتر ناراض ہو کے گیا ہے، میرے پتر نو کہو آ کے ذرا ایک واری چہرہ تے وکھا دے، تیرے باپ دا کوئی سا سوکھا ہو جائے۔ پتر ناراض ہو کے نا باپ دے نال، دوسرے محلے دے اندر، ایک محلے دے اندر باپ دا گھر ہے، دوسرے اندر پت بھی ایکو ایک، دو پوتے ایک فوت ہو گیا، ایکو ایک پتر، تے پتر نو جا کے کیا کہندے باپ میرے واسطے اج ہی مر گیا، کل بھی مر گیا، اگر مر گیا تے مار گیا تو او سوٹ آیا جے جا کے، میرا باپ میرا کچھ نہیں لگدا۔ اے لفظ سن اس پتر دے، ذرا توجہ کرنا نوجوانوں اور عبرت اور نصیحت حاصل کرے آجے۔ باپ دی نافرمانی کرن تو پہلے 1 نہیں 1000 ارب خرب مرتبہ سوچے آجے۔ اے باپ جڑا ہے پتر دا رات ویکھدا ویکھدا ترسدا پتر نو ویندا ویندا دنیا تو فوت ہو گیا ہے۔ اے گل کرن تو بعد 1 ہفتے 8 دن 10 دن تو بعد فوت ہو گیا ہے۔ اے سارے پنڈ والے مولوی سارے اکٹھے ہو کے دروازے تے گئے نے، یار تیرا باپ فوت ہو گیا ہے، آ جا تے باپ نو کندھا تے غسل دے لے۔ آیا ہے دنیا داری رکھن واسطے آیا ہے، پھر ناراض ہو کے چلا گیا ہے واپس۔ باپ دی میت گھر اندر پئی ہے لیکن واپس چلا گیا ہے۔ اے ظالم پتر نے باپ دا جنازہ تک نہ پڑھیا، باپ ناراض ہو کے دنیا تو چلا گیا۔ آج میں دیکھ رہا ہوں آج بھی انسان زندہ ہے، اینا اکھاں نال ویکھیا جویں باپ فوت ہویا دفن کر دیتا گیا، 10 دن 20 دن گزر گئے، وقت آیا بیوی ناراض ہو کے چلی گئی،
بیوی ناراض ہو کے چلی گئی, بیٹے سارے چھوڑ گئے, بیٹے چھوڑ گئے, بہناں ساریاں چھوڑ گئیاں, رشتے دار چھوڑ گئے. اج در بدر رولدا پیا ہے, کوئی بھی انہوں اپنے دروازے تے بٹھان واسطے تیار نہیں. کیڑی وجہ تو رولدا پیا ہے؟ کیوں؟ انہیں باپ نو رلایا. جنہیں باپ نو رلایا انہیں کائنات اندر کدی سکھ نہیں پایا. اس واسطے باپ دیاں کوڑیاں تتیاں تلخی والیاں گلاں نو برداشت کر. یار بڈھا باپ ہے نا, کر لیندے نے واقعتاً باپ دیاں کوئی گلاں غلط بھی ہوندیاں نے, اور غلط گلاں نو ہی برداشت کر, غلط گلاں نو برداشت اس واسطے کر کیونکہ سانو ابراہیم دی سیرت ایک گل دس دیئے, جدے اندر برداشت آ گئی, جدے اندر برداشت آ گئی وہ کائنات دا بادشاہ بندہ بن گیا. فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. جناب ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دے اندر سب نالوں بہترین اور بنیادی اور پہلی چیز ہے انہاں اندر برداشت موجود ہے. باپ دیاں کوڑیاں تتیاں گلاں نو, باپ دیاں زہر والیاں گلاں نو پتر نے برداشت کیتا ہے. پھر اللہ نے انجام کی کیتا ہے, اللہ نے جزا کی دیتی ہے. ادوں تک ساڑی نماز نہیں ہوندی جدوں تک اس وفادار پتر دا نام نماز اندر نہ لے لئیے. لکھاں دی کروڑاں دی قربانی کیتی جاندی ہے, ایک پتر دی یاد اندر کیتی جاندی ہے. اس پتر نے محبتاں تے وفاواں دی انتہا کر دیتی ہے, باپ دے اوپروں اپنا تن من دن قربان کر دیتا ہے. رب نے فرمایا جے تو باپ نہ انج دی وفا کیتی ہے, اے میرے پیارے ابراہیم جڑی وفا میں تیرے نال کراں گا, کائنات دے اندر تیرا نام ایسا باقی رکھاں گا, تیرا مقام ایسا باقی رکھاں گا, قیامت تک دیاں آن والیاں نسلاں اس وقت تک اس زندگی دا ساہ نہیں لے سکدیاں جدوں تک تیری یاد تیرا ذکر نہ کر لوے. او وفادار بن جاؤ, وفادار بن جاؤ, اپنے اندر برداشت پیدا کرو. گھراں دے اندر لڑائیاں میاں بیوی دے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں اگر برداشت آ جائے. ادو سس نو دی لڑائی جڑا نا کشمیر دی جنگ اختیار کر جاندی ہے جدو انہاں اندر دوواں اندر برداشت ختم ہو جائے. انسان عزت دار اگر برداشت ختم ہوندی ہے, جدو برداشت ختم ہوئے گی اے زبان کھلے گی, زبان کھلے گی. یاد رکھ تیریاں عزتاں ٹوٹ دیاں جان گیاں, خاک اندر مل دیاں جان گیاں. اے زبان ادو کھل دیئے جدو انسان دی برداشت ختم ہو جائے, برداشت جواب دے جائے. لہذا اگر بیوی اندر برداشت نہیں, خامد برداشت کر لے, گھر بڑا سونا چلتا ہے. اگر خامد دے اندر برداشت نہیں, بیوی برداشت کر لے. اگر خامد گل کرے بیوی بھی چک چک کے وہ گلاں کرے, یاد رکھ گھر نہیں چلے گا. اپنے اندر برداشت پیدا کر. وہ ایک جوڑا سیگا, گل بڑی مزیدار ہے, سنو ذرا. گھر نوں وسان واسطے کس چیز دی ضرورت ہے؟ حسن دی ضرورت نہیں, دولت دی ضرورت نہیں, قد کاٹ ہوئے نہیں ضرورت, جہیز دی ضرورت نہیں. گھر چلاؤن واسطے کیڑی چیز دی ضرورت ہے؟ آ تینوں میں دساں. وہ ایک جوان سی نا, ہے کالا رنگ سی, سونا کوئی نہیں سی, حسن کوئی نہیں سی, کالا جہا رنگ سی, ہے بھی ماڑا جہا سی. بس اللہ نے وہ رشتہ لکھیا سیا تے اچھے گھر دے اندر ہو گیا. تے جڑی انہوں بیوی ملی نا وہ بڑی جوان چٹی گوری بڑی حسین ملی. اللہ دا سن لئی دعا, اللہ نے کرم کیتا, وہ بیوی بڑی گوری چٹی اور خاوند کالا. تو انہاں دا رشتہ بڑا سونا گزر رہا. اللہ پاک نے 8-10 دھیاں پتر دیتے اور ویڑا بھریا. تے محلے والے لوگ والے مثالاں دیا کرن کہ اس بندے دے کول کیڑی ایسی گدڑ سنگھی ہے, کیڑا دام طوی تے کیڑا فارمولہ ہے. اے جی بیوی اینی فرما بردار ہے, خامد اینا خیال کردا ہے, انہاں دے بچی اج تک انہاں دی لڑائی کدی نہیں ہوئی. حالانکہ میاں بیوی دی او میاں بیوی تے ہے ہی نہیں دی لڑائی بالکل نہ ہوئے. اساں مانتے نہیں معاشرے دے اندر بھی جس میاں بیوی دا تھوڑا بہتا جھگڑا نہ ہوئے, تلخی نہ ہوئے, تو میں اساں اس رشتے نو مانتے ہی نہیں. لہذا سارے بستی پنڈ والے کہن بھی آپا انہاں کولوں پوچھیے تے صحیح کیڑی گدڑ سنگھی لکوئی پھردے نے, او کیڑا فارمولہ ہے جدی وجہ تو انہاں دا گھر بڑا سونا چلدا ہے. آئے نے انہاں دے گھر آ کے پوچھیا, انہوں نے کہا یار میرے کو کوئی نہیں, صرف ایک کام میں کیتا ہے زندگی اندر, اللہ نے ایسا کرم کیتا ہے نا, اے بیوی تے میرے پیر دھو کے پیندی ہے. آہے بیوی
ਫਿਰ ਪੈਰ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ, ਫਿਰ ਖਾਵਤ ਦੇ, ਫਿਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ? ਆਏ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਇੰਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਧੀ ਆਪਣੀ ਗਾਲ ਛੱਡੀਏ, ਰੋੜ ਛੱਡੀਏ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਟਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀਏ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਹੁਸਨ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਛੱਡੀਏ। ਆਏ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛਡਵਾ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਗੁਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਹੁਸੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜਵਾਨ ਬੀਵੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਛੱਡਾਂ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਨ ਛਡਾ ਲਵਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ। ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਖੂਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਬੀਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, ਅੱਲਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਕਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਏ ਅੱਲਾ ਅਲੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹਨੇ ਜੀ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਕੜਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੱਢ ਲਵੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਫਾ ਫੜਿਆ, ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਫਾ ਛੱਡਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਨ ਛਡਵਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, 10-15 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਖਾਵਦ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮਰ ਖੱਪ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਲੀ ਪਾਤੀ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੋਕੋ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਆਹ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣਗੇ ਮਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਨਾ ਬੜੀ ਡਰੀ ਤੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ, ਲੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ। ਇਸ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ, ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਥਿੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਬੀਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਪਸ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਸਸੁਰਾਲੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਹ ਜੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਭਿੱਜੇ। ਆਹ ਨਹੀਂ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਜੀ, ਸੁਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ, ਪੈਰ ਥਿੜਕਿਆ, ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਬੀਵੀ ਦੀ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 10 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਹੁਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਕੁਵਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੀਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਬਕ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੋ, ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸੋਹਣਾ ਕਰੋ। ਓਏ ਉੱਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। और जिस बंदे दे अंदर बर्दाश्त आ जाए वो कायनात दा बादशाह इंसान है। कद कानत लकुम फी रसूल कद कानत लकुम उसवतुन हसना फी इब्राहिम। फरमाया इब्राहिम दी जिंदगी कायनात वास्ते बेहतरीन नमूना है। क्यों नमूना है? इब्राहिम दी बर्दाश्त ऐसी बर्दाश्त है, जिस नौजवान ने अपने अंदर ऐसी बर्दाश्त को पैदा कर लिया वो कायनात अंदर कामयाब और कामरान हो गया। जिस बंदे ने अपने दिल अंदर अपने दिलो दिमाग के अंदर जनाब इब्राहिम जैसी बर्दाश्त को जिंदा कर लिया वो कायनात दा बादशाह इंसान बन गया। मेरे प्यारे भाईओ, इज्जतां दा राज शोहरतां दा राज और दुनिया दी दौलत दा राज और घर चलान दे अंदर बेहतरीन घर नूं बनाउण दा माहौल और इहदा राज पता की है? अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करना। अपने मापियां दी कौड़ी तत्ती गल नूं सह जिया करो। उन्हां नौवां अगे उन्हां भैणां अगे मैं गुजारिश करांगा अपनी सस ते सुसर दी कौड़ी तत्ती गल नूं सह जिया करो। कोई गल नहीं, खामद गल करदे कौड़ी तत्ती गल नूं बर्दाश्त कर लिया करो। जिस बंदे अंदर बर्दाश्त आ गई वो कायनात दा बादशाह बंदा बन गया। लोगो आओ इंशाअल्लाह रहमान जिंदगी रही, अगले खुतबे दे अंदर बाकी सिफात दा इंशाअल्लाह रहमान जिक्र करके फिर इंशाअल्लाह कुर्बानी दे मसाइल इंशाअल्लाह रहमान बयान करांगे। अल्लाह पाक जो कोई सुनिया सुनाया अल्लाह पाक मेरे समेत सबना नूं अमल दी तौफीक
तौफीक अता फरमाए। चूँकि अज का सीज़न है, मैनू WhatsApp पर भी अज मैसेज वाहवा सारे आए ने। मैं पिछले जुम्मे भी कोई 2-4 शेर पढ़े तो बड़े ना लोगों ने पसंद किए। उन्होंने कहा तुसीं फिर सुनाया जे, तो मैं लिहाजा एक छोटा जिहा ना एवें 2 जुमलियां अंदर शेर इंशाअल्लाह बैतुल्ला दा सुना के अज दे मौजूदा इंशाअल्लाह फिर इंशाअल्लाह इजाजत चाहांगे। जरा बड़ी तवज्जो दे नाल सुनिया जे। अल्लाह पाक सानू सारियां नू बैतुल्ला दी हाज़री नसीब फरमा दे। मैनू लई ना पीरो, मैनू लई ना पीरो, इन्ना शहरां दे विच दिल लगदा नबी जी दे शहरां दे विच। मैनू लई ना पीरो, मैनू लई ना पीरो, इन्ना शहरां दे विच दिल लगदा नबी जी दे शहरां दे विच। और दिल करदा दिल करदा रोज़े दे पास होवां, उस जन्नत तो कदी ना उदास होवां, उस जन्नत तो कदी ना उदास होवां। ओ लिखिया जावां अल्लाह मेरी एक तड़प एक तमन्ना है, ओ लिखिया जावां अल्लाह गुनाहगार बड़ा वा लेकिन मेरी एक आरज़ू है, ओ लिखिया जावां अल्लाह बड़ा पापिया लेकिन दिल दी तमन्ना एक है, ओ लिखिया जावां बिलाला ते ज़ुबैरां दे विच दिल लगदा नबी जी दे शहरां दे विच। ओ मैं ते काल अल्लाह काल रसूल मन्ने आए, शिरको बिदत वाले बुत नो मैं हत्ती भन्ने आए। मैनू मुड़ 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 ना वाड़ो ओ ना गैरां दे विच दिल लगदा नबी जी दे शहरां दे विच। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।